Uwi na. Parang pa-make out guys. Alas 10:30 na sa gabi. Ngunit closing. Literal nga closing. Na ako mga kauban, no? Nagulat akong bana ganina pa. Loira man to akong palalabs. Nahulat ganina pa. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Oh, he's here na. Hoy, say hi sa akong vlog. Gipagsapot akong mga kauban guys. Kaya okay ka uli. Well, anyway, bye. Thank you. Thank you Lord sa another day. Productive day. That's it.